Ayo. Ayo. Oh. Ay, sir. Sir. Maayong adlaw nimo diha. Ay, unsa man ni? Magkuan ko sa kantong imong gilon bitaw. Ay, mao ni? O mao ni. Ay, Mao ni. sa release na karon? Oh. Ay, kaloyan in tao. Dayon taron. Kinsa man ding? Ay, Sir, may adlaw sir. Kisa ka sir? Ay, nagkuan ko sa kanang nagasikaso ko sa loan ni Sir Oh. Lando. Kinsa sir? Ni Sir Lando ba? Lando? Oh, marilisan mo dyan karon. Wala, dili man ni si Lando sir. Ako man si Lando, pwedeng may panganan eh. Kasi masayop mo sir ay. Ay di, uy, Lando man siya. Lando man ni. Saan sa loan ba si mo? Loan. Apatay ding, lain naman ni mo ding ako. Gigamit ni mo akong panganan kay para makaloan ka. Binuang man ni mo ding. Usa man ni? Usa man gid pinod pangalan mo, Sir? Lando. Binuang ding lagi ni sir ako lagi Lando. Napagtarong, magtarong kuno ta dire serve kay murag naglibog nako. Usa man gid tinod yung pangalan mo gyud? Piding lagi rin ako lagi si Lando lagi. Piding bitaw. Ah. Binuangan nang gamit man kaglaing pangan. Ay, inani mo guni sir kanang daghan na mo kog loan ba nya. Kana sa dog marilisan ko ako sa naibay sa kong ubang loan. Binuang ning imuha, ay binuang ni. Wala. Cancel. Cancel. Di magsilbi maro-maro na imuha. Usa man tong ko ding gamit mo akong panganan kay para lang makaloan. Di tagahan ta teka. Bahala kay.